के चालू हो गए अरे 60 में अच्छा बन पाएगा एक जो है ना एक जो खाली 2 किलो नारकोटिक दिला हां 2 केजी खाली दिला ভালোবাসা দিবে हां বলে মোর ছাড়া আমি কোন জায়গা থেকে খাই না বলছি না 2 কিলো 2 সাইডে বড় বড় মার্কেটে দিলাম 2 সাইডে 2 থেকে 1 কিলো মার্কেটে দিলাম আর সবটা তো ভালো লাগে हां বুঝিয়ে না 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 साइकिल लेके निकल गए यूट्यूबे मुखे बोलते झालो ही हल्का झाल खाबेन ना हो गया আমরা নানানজি করে না লঙ্কা দেবে না अच्छा कोई बात नहीं बीच के पटवा कट कर देंगे डबल डिम दिएছি তেল বেশি করে দিয়েছি কি করব একটা না ভালো লাগে এটা ভালো দিছরা ভালো হয় डबल करके बोला डबल ऐसे करिए हाँ ऐसे करिए আমি খাবো না হ্যাঁ দেখি দে খদ্রের মুখটা